Nos han robado el barco. Porque nada más que nos han robado el barco. Sí, hubo peligro real para nuestra tripulación, para nuestra gente, y que pudiera ocurrir cualquier percance. Enrique, ¿cómo estás? Bien. Si toda la gente está bien, por favor que a los familiares le digan que estamos todos bien. ¿Cuál es la alternativa al negocio? ¿Una canonera española que se le tire sobre los canadienses? A mí me llamaron el gobierno canadiense y me hicieron una declaración de guerra. ¿Pero que se ha mandado una fragata a la zona? Bueno, yo creo que tenemos el derecho a vigilar nuestros propios barcos. O goberno canadiense non quere falar do tema porque non foi unha decisión acertada. Desde hai máis de 300 anos, moitos mariñeiros galegos gañan a vida nos caladoiros dos grandes bancos situados nas costas de Terranova. Pero a medida que comezaron a escasear os recursos, comezaron tamén os problemas. Coa creación da NAFO, a Organización da Pesca do Atlántico Noroccidental, tratou de poñerse cordura na explotación dos caladoiros, pero as normas que se aprobaban no seo desta organización non convencían algúns dos seus membros. Este foi o caso de Canadá, que botaba as culpas da súa crise pesqueira á sobrepesca estranxeira. Unha das maiores industrias galegas é a pesqueira, e máis en concreto a frota conxeladora que ten a súa base aquí, en Vigo. Esa frota naceu co esforzo de mariñeiros e armadores e cuns barcos rudimentarios que hai 2 séculos ían en parellas a polo bacallau. A finais dos anos 80, esa mesma frota dispuña de 106 buques, ata que de súpeto un deses barcos, o Estai, foi atacado pola Armada canadense. Comenzaba entón a Guerra do Fletán. Yo encontré la confirmación de muchos de los temores que nos veníamos preluyendo, porque hay que reconocer que el gobierno canadiense, y aquí posiblemente ya han pasado ya 15 años, pero hay que contar las cosas como fueron, el gobierno canadiense actuó muy ilegalmente en toda la contienda, desde el principio hasta el final. Y más en concreto actuó ilegalmente el ministro de Pescas y Océanos, el señor Brian Tobin, a quien yo normalmente en mi espacio en internet llamo Toxin, porque era una pura toxina. Eu recordo ás 12 da noite de poñerme tamén a escribir para pantallo periódico, bueno, se tiñan producido disparos, abordase de unha maneira violenta, esposamento do patrón e do capitán, intimidación a toda a tripulación. E, bueno, era unha situación realmente insólita. Brian Tobin acusa aos galegos de internarse nas 200 millas que constitúen a zona económica exclusiva de Canadá, pero como ocorrería con outras acusacións, esta era totalmente infundada. Yo al verlos armados, el patrón de pesca también mandó picar los cables para salir marchando, pues estábamos a 200, en ese momento sobre 220 millas de aguas canadienses, estábamos en aguas internacionales. Eu faría o mismo, se me intentan atacar eu non perdería, digamos, o tempo en virar as redes e a esperar a que me aprese. Que nos estábamos faenando tranquilamente, e con a misma ven unha sodia cargada de oficiales, cargados hasta os topes de armas, e xa con as escaleiras preparadas para eles, entón nos oímos a voz do noso capitán que non embarquen a bordo. Entón eu fui un deles que lle tirei a escaleira ao mar e apuntaronme e dixeronme que me iban a pegar un tiro. Pero eu, cando dixeron pegar un tiro, pois non lle fixen caso. Estuveron navegando bastante tempo, non sei certamente canto, hasta que lle deron unhas ráfagas na proa do barco, ao redor do barco, entonces obrigaron ao capitán que parara as máquinas. Como nós íbamos en marcha libre, pois collemos e seguimos a nosa ruta, pero despois xa nos amenazou a patrullera que paráramos, tocou a misma, pegou uns disparos, tocou a misma, entón paramos as máquinas e foi cando eles se fixeron cargo do barco. El comandante del Estai estaba absolutamente destrozado. Es decir, no conseguía entender
cómo le habían perseguido 2 fragatas al lado del barco hasta que le cerraron la curva y tuvo más remedio que pararse. Y yo escuché los ruidos, vamos, porque nos lo puso así el armador, los ruidos de las ametralladoras canadienses intimidando, y las cañoneras intimidando al capitán del Estay, y el capitán diciéndole al armador: ¿qué hago? ¿Qué hago? El armador enseguida, en cuanto se escucharon los ruidos, dijo: para, me acuerdo perfectamente, paró, y ya ahí se cortó, suben a bordo y se cortó la comunicación a los 2 minutos o así. A violencia coa que foi apreixado o Estay, con series de metralladora contra o buque, puido supoñer un perigo real para os mariñeiros? Sí, hubo peligro real para a nosa tripulación e para a nosa xente e que pudiera ocurrir a calquer percance. As primeiras comunicacións que se teñen da tripulación e do capitán coa empresa aquí son comunicacións que realmente meten medo, non foi unha advertencia administrativa, non foi unha medida de enerxía de carácter administrativo, foi un apresamento en toda regla, foron tratados como delincuentes. Tuve unha impotencia, unha rabia. Como é posible que un Estado de Dereito, como se considera un Estado de Dereito como era Canadá, que se converteran en verdadeiros piratas? Nós estábamos ali pescando legalmente, cunha cuota que estaba, digamos, sin asignar naquele momento. Había un ben común para todos que iban a acceder ali, entre las España, que saque a miembro de NAFO. Entonces, para nós foi un acto de piratería. Nos han robado el barco, porque nada más que nos han robado el barco. Nosotros no estábamos nada en aguas internacionales, nos han robado el barco. Porque non solamente eran forzas de mar, sino tamén eran forzas aéreas que iban contra un pesqueiro totalmente desarmado e que o único que estaba facendo, e además traballando en aguas internacionales. Inmediatamente comeza unha carreira contra reloxo de movementos políticos e diplomáticos para tratar de liberar o Estay. O barco era galego, pero moitas das competencias pesqueiras pertencían á Unión Europea, de onde había que esperar as respostas contundentes que se reclamaban, de Compostela, de Madrid, de Bruxelas e, sobre todo, que sucedía mentres en Canadá. O lugar onde se tiña que negociar era en Bruselas, que era de onde partira inicialmente todo o conflicto, e, en paralelo, había que dar tamén unha resposta á acción de Canadá en Terranova, nas aguas internacionais. Entonces agarré el teléfono, llamé a la Unión Europea, llamé a la troika comunitaria, que era mi colega el embajador de Francia y mi colega el embajador de Alemania, Hans Sulima, que no me olvidaré nunca de él, de lo bien que se portó conmigo, y les dije: me voy a Terranova, a San Juan de Terranova. Y él me dijo: me voy contigo. Digo: oye tú, que el avión sale a las 5, dice, aunque sea a las 4. Y entonces los dos nos fuimos a Terranova. A tensión crece co paso das horas, dada a actitude de Brian Tobin de levar o conflito ata as últimas consecuencias. O goberno canadense pretende xulgar inmediatamente os mariñeiros do Estay. A noticia cae como unha bomba en Vigo, a base do buque. Estou moi preocupado polo que poida pasar esta tarde en Sañóns. Estou moi preocupado porque se pueda montar un circo. Yo creo que el gobierno canadiense tiene intención de engañar a la opinión pública internacional. Chegan os mariñeiros galegos a terra, efectivamente a Terranova, son apoupados no peirao polos canadianos, son apresentados como auténticos piratas. Enrique, ¿cómo estás? Bien. Si toda la gente está bien, por favor que a los familiares le digan que estamos todos bien. No hay problema ninguna clase. Eu recordo o capitán do barco zarandeado por un pasillo de hooligans canadienses realmente concienciados cunha situación dun xeito un pouco extraño, a moi poucos días de todo que ocurrira tiñan xa unha conciencia de dor sobre todo anti-española pois acusadísima, non era normal ver aquelo. Nos anos comunicaron ao capitán que había unha manifestación aquí. Non contábamos con tanta xente, por suposto. Tamén nos comunicaron de que non todos estaban de acuerdo. O sea, que había ambas partes, non? Hai quen estaba de acuerdo con isto e quen non estaba de acuerdo. Eu que mirei un afán de protagonismo. Deronnos voltas aí co barco, simplemente como para lucir un trofeo. Tobin, o ministro canadiano de Pesca, fai unha gran roda de prensa presentando ademais dunha forma absolutamente populista e demagoga un peixe pequeno
ao seu lado e tamén unha malla supostamente collida ao estai, non? Iso foi unha atrapallada, porque cando mostra a foto que ainda está nos periódicos do peixe pequeniño que nos pescábamos non era o flatán, era unha patusa que seguramente ya colleu no mercado que ten ali en San Jones, son os patuseiros que estaban traballando ao fresco. O sea, iso foi unha das mentiras que este tío, que pasa que lle saliu ben. En calquera caso, os investigadores canadenses dixeron atopar redes de malla máis fina da permitida, así como peixes dun tamaño inferior ao autorizado. Anos despois, os cargos seguen sen aclararse, dado que a controversia centrouse en se Canadá tiña ou non competencia para actuar como fixo. Pasado 15 años, me da por pensar que aquellos maldito canadienses pusieron el barco, el señor Tobin, en concreto el señor Toxin, puso el barco en un sitio que yo tenía que cruzar los curiosos que había. No voy a decir los manifestantes, pero vamos a decirlo, porque Tobin había agitado bien a las masas, aquí viene el barco antiecológico, el que nos está destruyendo la pesca, el que está pagando todas esas cosas que se dicen en política. Entonces tuvimos que ir los tres, el embajador de Francia, mi amigo Hans Ulima, el embajador alemán, y yo, andando, porque no nos dejaron ir con el coche, porque la idea era hacernos pasar por esa turba. Entonces un señor me tiró un huevo, pero con la rabia que el huevo le dio al pobre embajador alemán, que con su gabardina, pues se quedó, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me ha pasado? En Terranova, o embaixador español traballa incansablemente para darlle o mellor trato posible aos mariñeiros. De feito, chega a crear a primeira páxina web dunha embaixada coa fin de transmitir as noticias desde o punto de vista español. Pero cal era a súa postura? Que defendía fronte a Canadá? La intención que tenía era 2 o 3 ideas, era lo que tenía claro, más o menos. La primera era que el acto era totalmente ilegal. Ilegal en cualquier, siendo miembros de una misma alianza, como la NATO, como la ONU o como la NAFO, ilegal, primero. Segundo, que no tenían ningún derecho a actuar sobre el personal del barco, ningún derecho de ninguna clase. Mínimo ya el pensar en hacerles un juicio. Quen condena e quen acusa. Non hai un tribunal imparcial, que era o que nos reclamamos ao longo dos anos. É dicir, ten que haber un tribunal internacional imparcial que verifique todos os datos e que poda emitir un xuicio en base a pruebas absolutamente contrastadas. O xuizo comeza ante o estupor de todos. A parte española, co embaixador á fronte, alega a incompetencia do goberno canadense para xulgar este caso e non recoñece a súa autoridade. Esto no es más que un aplazamiento en el que se ha negado la jurisdicción y la legalidad del tribunal. Conseguen gañar tempo, pero fora, a poucos metros, o estai está a ser baleirado. Os mariñeiros falan de roubo. Un buen día me vino un marinero diciendo, mire usted, embajador, hemos mirado por la ventana y estamos viendo que nos están sacando el pescado. Es que mientras que el barco estaba allí, los canadienses les robaron la mayoría de la carga. Pues cuando volvimos al barco, que finalmente se volvió al barco, estaban los marineros cabrerísimos porque se habían comido todas las empanadas gallegas que había, que las tenían preparadas en el comedor, les habían dejado todo sucísimo, en fin, estaban como unas llenas. Todo patas para arriba, ahora va a desvir vos si queréis, esta chica vino con las cámaras, toda la bodega de popa vacía, todo, un pescado ahí muy bueno, todo lo llevaron, y de proa igual me llevaron más de 200 toneladas de pescado, me dejaron ahí las obras. Desde Madrid, a loita céntrase en liberar o buque sen ter que pagar ningún tipo de fianza. O presidente do goberno chega a falar directamente co primeiro ministro canadense, Jean Chrétien. Les quiero decir de todas maneras, porque me parece que es una información que no tienen, que ayer estuve en 2 ocasiones hablando con el primer ministro canadiense, por eso digo que tengo una razonable esperanza de que el barco esté en libertad sin ningún tipo de condiciones cuanto antes. Pero algo falla. O armador do Estai, Enrique Pereira, está a calcular os gastos que lle suporía ter ese buque parado o tempo necesario para afrontar os suizos. E non lle saen as contas. O embaixador vese impotente para resolver este conflito. En relación con el armador y con el capitán, es de ellos el tema. Es decir, ahí es más difícil que yo pueda entrar. Finalmente, e botando pola borda o argumento do apreixamento ilegal, o armador paga a fianza e o barco é liberado para volver a Vigo. Mentres o conflito continúa, Brian Tobin mantén as espadas en alto. Este barco leva aquí 4 días e xa nos fixeron del, pois eso, un desastre. Si mentras queda aquí para que vaya a tribunal da Haya, isto vai a pasar 4, 5, 6 ou 7 meses. E logo, cando nos entregan un barco, sería todo un bloque. Creo que estuvo ben que o armador de prestar esta fianza, sin facernos cargo de nada. Esta fianza é para quitar o barco e conducilo a Vigo.
A cidade de Vigo, base da frota conxeladora, entregouse co Estai e coa súa tripulación. Alcalde, organizacións e demais forzas vivas da cidade trataron de arroupar os mariñeiros na súa volta á casa, pero pouco puideron facer, máis que consolalos e amosar o seu descontento en manifestacións que se deron aquí diante do Concello e na Porta do Sol. No comprendemos la pasividad con que la Comunidad Económica Europea sigue este asunto que nos afecta. Es por lo que nuestra lucha no termina y que seguiremos contando con vuestro apoyo. O ministro de Pesca canadense quere dar unha lección aos piratas galegos e planea o arresto de máis buques. Mentres, chega aos grandes bancos unha patrulleira da Armada Española. Estánse involucrando barcos de guerra nun conflito que en principio parecía só comercial. ¿Para qué se ha mandado una fragata a la zona? Bueno, yo creo que tenemos el derecho a vigilar nuestros propios barcos. El gobierno le dio a la Armada orden de proteger que nuestros pesqueros en la zona implicada, pesquerías del Atlántico Norte, tuviesen posibilidad de hacerlo. Era primeiro unha resposta que o que tentaba facer era tranquilizar a xente daqui e, en segundo lugar, tamén decirlle a Canadá, oiga, mire, usted non pode utilizar a forza en un acto deste tipo e esperar que todo o mundo se quede quieto. O que se enviou de aquí pola presión popular foi unha patrulleira, unha pobre patrulleira, apenas armada e, ademais, insuficiente absolutamente para chegar a amplia zona no que faenaban o conxunto dos congeladores. El esfuerzo que hizo la Armada fue tan grande que llegamos a tener hasta 3 patrulleros simultáneamente para defender a los pesqueros de aquella zona. Foi unha medida propagandística, non real. En ningún momento houbo a intención de plantar cara a Canadá. E ademais é que non era tampouco un problema militar. Era un problema más de política, más que política que un problema de política, digamos, pesquera o política marítima que de outra cosa. Non, é un problema económico e comercial. Eu, aseguro que se a Unión Europea e se o Estado español quixeran modificar a actitude canadiana por esa outra vía máis diplomática, máis económica e comercial, sin dúbida se teria conseguido. Eu penso ben. E non solamente debía haber unha fragata, deberían máis, porque iso é un acto, digamos, de delincuencia dun Estado de Dereito. Nós estamos traballando en aguas internacionales, collendo un ben común que nos pertenecía, xa que somos membros da NAFO. O 26 de marzo, apenas 10 días despois da liberación do Estai, Canadá trata de abordar outro pesqueiro galego. A patrulleira Vigía interponse entre os barcos de guerra canadenses e os buques galegos. Despois duns intres de máxima tensión, Canadá desiste. Se produce un casus belli, ¿no? Claramente, porque hai un país estranxeiro que invade outro. O Estai era territorio español. Nos llegaban noticias de que había una política casi de prebélica en Canadá. En Madrid lo que me decían constantemente desde el mes de enero que empezó el conflicto, y estamos ya hablando del mes de abril o el mes de mayo, era que yo no hablara mucho para no bilateralizar el tema, para que el tema nos hiciera España-Canadá. Claro, aí as competencias ya pasaban ao goberno español, Ministerio de Asuntos Exteriores e tal, pero ni siquiera o goberno español asume esa responsabilidad de encararse a Canadá personalmente, sino que desplaza o conflicto ao ámbito da Unión Europea para darlle máis peso ao enfrentarse con Canadá. A tensión mantense en alta mar ata a chegada da Semana Santa, momento no que Brian Tobin decide dar un último golpe, querendo levar o órdago ata a fin. A mí me llamaron la noche de Viernes Santo de 1995
el gobierno canadiense diciéndome que no me moviera porque tenía un mensaje muy urgente. Decía, mire usted, yo me muevo lo que quiero, soy el embajador de España y me puedo mover a donde quiera. Dice, usted esté ahí sin moverse porque a las 8 le vamos a citar. Me anunciaron que habían convocado un consejo de ministros urgentísimo y me hicieron una declaración de guerra, ya se puede contar. Y allí apareció el subsecretario de Asuntos Exteriores, Gordon Smith, y desmadejado, sin chaqueta, o diciéndome, bueno, sabe usted, embajador, no tengo más remedio, hemos llegado a la conclusión que la polémica que tenemos sobre la pesca, tengo que declararle la guerra. Y me entregó un papel que eran las Rules of Engagement. Pero la cosa la precipitaron los canadienses aprovechando que era Viernes Santo. El ministro de Asuntos Exteriores, Solana, estaba ilocalizable, yo creo que en Cantabria, y el señor Felipe González estaba ilocalizable, no sé dónde estaba, pero conseguí hablar con su jefe de gabinete y pude comunicarles oficialmente la declaración de guerra. Dado o incrible da situación, o goberno español trata de non lle dar moita publicidade ao asunto e asume que a actuación do goberno canadense é un farol. Diante das ameazas de Tobin, non envían máis barcos de guerra que as patrulleiras xa involucradas. Hubo una limitación, como dije desde el principio, positiva del gobierno de mandar únicamente patrulleros. O sea, y jamás se pensó en mandar ni unas fragatas ni un destructor. España quiso demostrar que tenían derecho a pescar en esas aguas y implicó los medios apropiados para manter ese derecho. O que chamou, que o nome de guerra de Fletán como un reconocemento daquela situación tal, non se supuso, por lo menos eu penso por parte de España, en que aquelo pudera desembocar en ningún tipo de guerra, non? O que sí foi unha utilización do nacionalismo canadiense, porque eu creo que nunca o tiveron como en aquela época, foi un acoso por parte de Canadá directamente ao Estado español a través destas actuaciones, porque a Canadá non lle interesaba en ningún momento un enfrentamento con a Unión Europea. Non. Actuaron de zona bilateral, es decir, de ti a mí. Pero realmente voy a insistir en que la palabra bélica no es apropiada. O sea, fue una crisis aguda, una crisis entre dos países amigos, dos países miembros de la misma organización militar, y una crisis que nunca debió haber sucedido. Pero las personas son así y los mundos son como son, y yo creo que la actuación del gobierno español, en general de España, fue magnífica para demostrar: yo mantengo esto porque corresponde, pero yo no implico medios no apropiados a esta crisis, y si tú te pasas es tu problema. Non había o clima social, ¿no?, suficiente, non había ese caldo de cultivo para que, bueno, que aquí estuviéramos dispostos a ir a pegar tíos a Canadá ou a ninguna outra parte, ¿no? Non sempre tivemos moi claro, demais, que o noso problema non era exactamente Canadá. O noso problema era a situación de inferioridade e de residualización que teña a flota pesqueira galega dentro do Estado español e da Unión Europea. E claro, nese contexto, Canadá ou quen quixer pode facer o que queira en relación coa nosa flota. O momento de maior tensión chega ao coñecerse que Canadá decide enviar 2 fragatas e incluso medios aéreos contra quen se opoña a un novo apreixamento. Trascende tamén que as ordes que teñen son de abrir fogo se é necesario. Porén, dase a casualidade de que tanto o xefe das forzas españolas, o galego Gabriel Portal, como o canadense Chatelain, eran vellos coñecidos e amigos. El hecho de implicar fuerzas con fuerza fue ese aviso y la recomendación canadiense: retirar los barcos. Nos llegó vía Madrid, me llegó a mí, y inmediatamente dijimos a los patrulleros: manda a todos los pesqueros que hay por ahí, retirados por fuera de las millas que quiere nuestro amigo Tobin, para evitar problemas. Yo conocía muy bien a los dos. Yo conocía muy bien a Chatelain y conocía muy bien a Gabriel Portal Antón. Yo, conociéndose a los dos, llego a pensar, sin saberlo, llego a pensar que ellos acordaran tácitamente de no atacarse los unos a los otros. O sea, yo los conocía a él, pero el contacto fue en Madrid, directamente con él, en Madrid, el almirante Acedo, directamente con él. Usa información que es solamente la cosa de decirle: salen las fragatas. Mi opinión es que debe retirarlos. Un acuerdo de amigos, nada más. Esa noche, con la Unión Europea, consiguieron llegar a un acuerdo de pesca Canadá,
Unión Europea, en el que se nos rebajaban yo creo que casi 40.000 toneladas de pesca. Efectivamente, a decisión do goberno español é fulminante, ceder nas negociacións en Bruxelas. Esa mesma noite quedaría rematado o conflito do fretán coa chegada dun fax urxente a Canadá dándolle lo que piden. Aínda así, Brian Tobin era partidario de seguir adiante co apreixamento, algo que só o primeiro ministro Chrétien conseguiu parar cunha chamada directa aos barcos de guerra. Na Guerra do Fletán foron moitas as reaccións políticas. Estiveron á altura dos acontecementos. No caso da Xunta de Galicia, tiña potestade para defender un dos sectores punteiros do país. Respondeu ás expectativas. O marxe da Xunta de Galicia realmente estaba limitado, é dicir, era un conflicto que sobrepasaba bastante as fronteiras autonómicas galegas, non? A presión fronte ao goberno de España e fronte ás autoridades de Bruselas pudo haber tido un carácter pois de maior enerxía, non? Eu creo que a reacción foi fundamentalmente estética, sexual, aparencial, non? No caso da Xunta de Galiza, mesmo se intentan apropiar fraga daquela, pois dese sentimento social de indignación frente ao que estaba pasando, non? Medidas prácticas non houbo en absoluto. Esto es un campo difícil porque esto es un mundo global y claro, ahí que una comunidad autónoma participe en términos globales asignando convenios non é fácil, nin é doado, nin é constitucionalmente aceptado en España. A solución tiña que vir dende Bruselas ou dende unha vía directa entre Madrid e Ottawa, non? Nos fomos a primeira comunidade autónoma daquela época dos 15 Estados membros que decidimos acompañar en a demanda aos armadores e a primeira vez que un europeo reconoceu a presencia de unha comunidade autónoma en ese tipo de demandas. Lo que sí es cierto que a partir de ese y de otros conflictos sí os gobiernos españoles fueron permitindo que as comunidades autónomas acompañen e estén presentes en as negociacións, que participa, por lo tanto escoita, dá opinión e presenta alternativas. Eu quero recordar que o primeiro que definiu a actuación de piratas no mar foi eu. É que, desde logo, en esta acción internacional, pensamos todos que non, a Unión Europea non debe baixar, ni moitísimo menos, a presión sobre Canadá, e que non debe, por suposto, facer ningún tipo de negociación, ni sobre a flota que está ali pescando, que pode ir pescando, ni sobre o STAI que está ali. Eu primeiro que dixo así as cousas claras, con eu, cousa que non gustou, efectivamente, que a xente do goberno central que dixera eso dun país como Canadá, pois que non foi ali, non se presentou en NAFO dentro a bordo da patrulleira, pois non fun, lamentablemente non fun, pero a mellor me hubiera gustado ir, a mellor outros venden moito o que fan e non fan nada, outros a mellor fan algo e non venden tanto, pero bueno, eso é a vida mesma, non? Pola súa banda, o goberno español de Felipe González estaba nun momento de durísimo desgaste, salpicado de escándalos e cunha oposición cada día máis forte, ameazando con gañar as eleccións nun futuro próximo. Nesa situación de debilidade, as medidas que se tomaron contra o órdago canadense souberon a pouco. O propio presidente González anunciou medidas de carácter diplomático contra Canadá. De feito, creo lembrar que se impedía aos canadianos visitar o noso país se non tiñan un visado. Naquel momento foi unha medida de forza. Anuncié ya al embajador, es ir poniendo en marcha medidas cada vez más intensas desde el punto de vista de nuestras relaciones bilaterales, que pueden empezar por la libre circulación de personas, pueden empezar por acuerdos de cooperación que pueden darse que podemos empezar a darlos por retirados en este momento. Vamos a parar todas las visitas oficiales que estaban planeadas entre España y Canadá, en tanto en cuanto no se resuelva el tema. Hai organismos internacionais que nin se tocaron, non? Por parte do goberno español e da Unión Europea. E, sobre todo, o outro, evitar que se tivera que chegar a esa situación dicíndolles previamente aos canadianos e ao goberno canadiano pois que, cuidado, que non se pode actuar como se foran auténticos vaqueiros polo medio do Océano Atlántico, non? El gobierno español, igual que cualquier gobierno del mundo, cuando tiene un sector estratégico, aunque pertenezca a una comunidad autónoma determinada, tiene que tener un plan, tiene que tener una política. Desgraciadamente, yo ya llevo desde el año 88 en esto, no he visto nunca una estrategia para el sector.
pesquero, extractivo, de ningún gobierno, de ninguno. Y yo creo que es lo que falta. Canadá sí la tuvo. Canadá tenía esa estrategia y además bien planificada, llevaba años con la misma y la puso en práctica y le ha salido bien. A verdade que non nos sentimos defendidos. Tanto así que despois o armador que foi do Estai, que foi apresado ao barco, recorriu a sentencia onde había salido culpable, recorriu a sentencia hasta ante, digamos, Europa, en Bruselas, e lle saliu perdendo. No caso da Unión Europea, resalta un nome propio, Emma Bonino, a que fora comisaria de pesca, viviu un dos conflitos máis graves dentro do seu departamento. Como respondeu desde o seu posto clave? Porque se ha negociado con un país que ha violado la legislación marítima internacional y además poniendo en peligro, en grave peligro, a marineros gallegos, incluso hasta pudo haber habido muertos incluso. Es decir, ¿por qué se negocia bajo esa premisa? Perdón. ¿Cuál es la alternativa al negocio? ¿Una canonera española que se le tire sobre los canadienses? Pues yo supongo que ahí había intereses de parte. Es decir, Inglaterra tenía su dominio de Canadá que no quería molestar, evidentemente estaba por allá. Francia tenía el problema de Quebec y tampoco quería estar. Y Portugal salió del canto como pudo. Pues Europa se divide en materia pesquera en dos grandes grupos. Aquellos países del norte que tratan de defender al pescado y los países del sur que tratan de defender a los pescadores. Dinamarca, os daneses, moi ambientalistas, moi ecologistas, claro, eles pretendían a sustitución da flota galega pola deles, e en parte conseguiron, non? Os británicos, exactamente igual, non? Lo único instrumento que no sea la guerra en una canonera española era posiblemente, puede ser, un instrumento de sanción económica y comercial. Todo el mundo sabe que por razones diferentes, Reino Unido y Reino Unido sobre todo, declaró que no había posibilidad de sanciones. A comisaria funcionou, reaccionou, trasladou pois todo aquilo que se foi acordando nas instancias comunitarias que impulsou o goberno de España, que era o primeiro interesado, entre outras cousas, porque o buque que estaba apresado era de bandeira española. Ela seguro que quería actuar en contra deste tipo de acoso y presentar un panorama de equilibrio sostible, pero los propios ministros de pesca que este gran debate din que non. Bueno, nós temos rido moitísimo así da comisaria daquela de pesca, Emma Bonino, de comisarios posteriores, houve despois dela un austríaco, que como sabedes, Austria ten unha zona de ribeira e de mar, unha flota pesqueira impresionante, non? Porque normalmente utilizan argumentos, digamos, tipo Wonderland, maravillosos no plano das ideas, teórico, pero a hora de baixar a realidade e a singularidade da flota pesqueira galega non teñen absolutamente ningún tipo de sentido, non? Yo creo que fui firme en defender el derecho y el derecho internacional. No puedo multiplicar los peces. Eso lo hice alguien hace 2000 años, es un milagro que no se repite, y enfrente de esta situación tenemos que buscar soluciones aún duras, pero con medidas de acompañamiento que la Unión está aprovechando para todos. En 1995, e agora tamén, son moitas as voces que piden que as comunidades autónomas ou calquera rexión europea teña voz e voto nas decisións que afectan a súa economía ou os seus recursos. Serviría isto para mellorar o futuro no caso do Estado español? Mi impresión personal es que la Constitución necesitará dentro de poco un retoque, es decir, una nueva... Y tenemos que ir pensando hacia la posibilidad de tener un Estado español federal, es decir, con todas las autonomías, y que en ese caso habría que ampliar las competencias de las autonomías. A actuación dos ingleses durante o conflicto do Fletán foi de total apoio aos canadenses. Incluso os xornais británicos, tanto os da prensa seria como o Times, ou os sensacionalistas como o Sunday Times, falaban dos lazos de sangue que unían a británicos e canadenses. Todo o contrario que cos galegos e españois, dos que dicían que viñan da raza íbera, procedente de África. 15 anos despois, os ingleses tampouco queren falar deste tema. Os medios de comunicación británicos foron moi duros referíndose á flota española. Se referían a nós como objetivo, como los españoles, como el grupo que, entre comillas,
piratea los bancos de pesca. O mesmo a prensa irlandesa. Por contra, aos canadienses lle chamaban primos, lle chamaban compañeiros de lengua, compañeiros de cultura, compañeiros de tal. Nos éramos os africanos que pouco menos que subíramos a Península Ibérica e agora nos dedicábamos a esquilmar a pesca, non? Evidentemente, en los tabloides británicos había unos, non recordo que medio foi, sei que foi medio impreso, pero que decía, hablaba da Armada Invencible, non? Recordaba a Armada Invencible, recordaba que éramos os grandes depredadores dos mares e tal, se olvidaban da súa historia, é curioso, non? Se olvidaban de Francis Drake, se olvidaban de todo o que supuso sus bucaneros e sus asaltos constantes a posesiones de España e desarrolladas por España. Eu lembro, bueno, aquilo que se denomina teóricamente como Europa desenvolvida, países do norte europeo, como naquel momento, pois, bueno, chovían, pero actos de auténtico racismo, non? Contra Galicia e contra os galegos. Pouco antes, Holanda, por exemplo, expulsaba 800 traballadores galegos dunhas plataformas petrolíferas e Erema, cun argumentos racistas e, curiosamente, para sustituir man de obra barata, que era a galega, por man de obra aínda máis barata, magrebís fundamentalmente, que se pasaban a incorporar a esas plataformas, non? Petrolíferas. O 5 de abril de 1995, uns 3.000 mariñeiros de Vigo e de toda Galicia marcharon a Madrid para protestar ante a embaixada canadense. O daquela embaixador, David Roy, limitouse a decir que trasladaría as súas queixas ao seu goberno. Pero que ten que decir ese goberno 15 anos despois? Tras numerosos intentos por parte da Caixa Negra de conseguir a súa opinión, a resposta foi sempre a mesma: o silencio. Por que non queren falar? Por prudencia diplomática ou se cadra pola vergoña dun episodio que saben que foi ilegal? Eu creo que neste momento británicos ou canadianos non queren falar da cuestión precisamente porque o conflito non está definitivamente rematado. Pode estalo no caso concreto do Estai, pero o problema de quen pesca e como se pesca en augas do Atlántico Norte non está resolto. O goberno canadiense non quere falar do tema, a meu xuicio, porque non foi unha decisión acertada naquel momento. Eles miraron a pesquería española como causante da sobreexplotación e logo os informes biolóxicos demostraron que foron a flota canadiense a causante desa sobreexplotación. Por tanto, queren olvidar o tema. Que interés terán os embaixadores ou as autoridades canadianas ou inglesas en pedir perdón? Pois isto xa pasou, o olvido, desgraciadamente, e ao mesmo tempo xa teñen unha relación políticamente correcta incluso co noso país, incluso ca nosa autonomía. Despois do remuiño dun conflito que a piques puido rematar en desgraza, cabería preguntarse: por que pasou todo isto? Cales foron as causas reais atrás deste enfrontamento entre dous países amigos? Canadá, en aquel momento, por presión política interna, presentábase ás eleccións o que era ministro de Pesca, que foi el actor número 1 de todos os famosos incidentes, pois o que buscaba era quitarlle ou reducir e quitar e eliminar a presencia de buques estranxeiros, portugueses e españoles, fundamentalmente en as aguas de Nafo, para concederlle ese tipo de cuotas a los pesquerías de outros países estranxeiros que teñan moi pouca flota e, sobre todo, os nacionais. Naquel momento había moitos problemas coas pesquerías interiores que xestionaban eles e que tiñan a moita xente en Terranova pois, con subsidios de desemprego ou a piques de rematarlles, con moitas dificultades pasando mal económicamente, non? Porque tiñan problemas coa xestión das súas pesquerías. E a mí me parece máis que a súa reacción foi unha contrarreacción a ese problema que estaban tendo a nivel interno que a cuestións de pesca internacional. Newfoundland is the province with the lowest per capita income, the highest rate of unemployment.
e eu creo que había aí, pois, por así decirlo, un interés que despois vamos descubrindo, había estudios feitos que, vamos a decir, no fondo submarino, no subsuelo do fondo do mar de esas zonas, pois hai unha gran riqueza de gas e de petróleo, e entonces tamén había, por así decirlo, interés por grandes multinacionais, vencelladas a intereses que a nós se nos escapan, pero que se foron conocendo ao longo do tempo, e nós fomos tendo contactos con persoeiros importantes da vida económica, política e incluso mediática do Canadá, e fomos conocendo eses datos de referencia que nos daban a entender que detrás da Guerra do Fletán pois habría outros intereses moi fortes que intentaban, por así decirlo, aniquilarnos e intentar de alguna maneira pois acabar ca hexemonía nosa en esa zona. Un ano antes de que estallara, digamos, o conflito co apresamento do STAI, Canadá rexeitou as medidas de carácter internacional aprobadas en Bruselas, e aceptadas tamén pola NAFO. Primeiro, se inventa unha lei de protección dos caladoiros que lles permite ir máis aló das 200 millas establecidas como franxa de protección internacional dos caladoiros propios, apelando a que os bancos de pesca son, digamos, móviles, que alá onde está o banco pode chegar, non? Esa cobertura do país. E despois restrinxen o número de capturas previstas para os barcos españois e empezan as amenazas xa directas sobre calqueira barco que sexa detectado con máis capturas das que Canadá di que se poden conseguir, que se poden pescar ali, as amenazas directas, digo, para facer algo contundente contra esos barcos. Si democráticamente les convencen a maior parte dos estados miembros dos órganos de Nacións Unidas competentes nesa materia, pois tendremos que apechugar. É dicir, pero mentras tanto que non poden facelo, é a brava que foi o que fixeron. Unha das principais causas que argumentou Brian Tobin como desencadeante do conflito foi que os mariñeiros galegos actuaban como piratas esgotando os caladoiros nos que pescaban. Non se pode, xeralizar, non? É dicir, non podemos dicir que porque haxa algúns armadores ou algunhas compañías que efectivamente estén practicando incluso a pesca ilegal, non se pode dicir que todos os componentes da frota dun país, en este caso de Galiza, sexan piratas, ¿no? O se dediquen a esquilmar caladoiros. Yo recuerdo que una de las cosas que le decíamos era: ustedes han esquilmado un recurso, ustedes, díganos un recurso que haya esquilmado la flota galega. Y no lo sabían porque no existe. Eles fano curiosamente coas focas, co bacallau, con todo o que se lle pon diante, pero o problema para eles se así o venderon internacionalmente e dunha forma ademais bastante inteligente, gozando mesmo do apoio e a complicidade dunha entidade como Greenpeace, por exemplo, que adoptou un papel absolutamente antigalego durante todo ese proceso. E Greenpeace, como ben dixe, a actitude que tivo, desde logo foi un pouco miope, porque se deixou enganar polo que logo se demostrou, os propios tribunais o demostraron, que foi un puro e simple interés comercial, unha decisión absolutamente arbitraria e contraria á legislación internacional que tomou o goberno canadiano, e concretamente o seu ministro de Pesca. Como cosa anecdótica, recuerdo que leí en algún medio de comunicación que a empresa de comunicación que contratou o señor Brian Tobin foi a mesma que despois fixo campaña sobre Irak del señor Bush. Brian Tobin en concreto di que os galegos somos unha especie de piratas que esquilmamos todos os mares do mundo e que tamén estamos esquilmando o Océano Atlántico. É unha fama que se deu, é unha fama que, sobre todo, se produce en os principios pois, con Gran Bretaña e con Irlanda nos bancos nosos do Gran Sol, non? En que tivemos moita presencia, e, sen embargo, como ves, Francia non a ten. E usa unhas redes de malla deriva que de verdad son depredadoras 100%. E, sen embargo, esa fama non a ten. Por qué? Porque prácticamente se limita esa pesquería a Francia. Cales foron as consecuencias da Guerra do Fletán para Galicia? Se a finais dos anos 80 a frota conxeladora era a maior e mellor preparada do mundo, como quedou despois? Cantas toneladas houbo que deixar de pescar? E, sobre todo, cantos barcos como este houbo que amarrar ou desmantelar? Señor Pereira, están vostedes convencidos de que nas negociacións con Canadá se sacrificou o sector pesqueiro en beneficio de outros sectores productivos?
Mire, eu penso que sí, non? Mas non teño unha total información. O que sí sei é que a nós, pescando legítimamente, o ano pasado pescábamos 40.000 toneladas. Este ano vamos a pescar malamente 8.500. Isto, pois, creo que ten unha definición clara, non? 15 anos despois, Galiza pesca 10 veces menos, 4.000 toneladas, mesmo suxeitos a un chamado plan de recuperación do fletán negro, que foi diminuindo paulatinamente ano tras ano esa capacidade. Yo recuerdo en el año 89 teníamos 100, eso sí me acuerdo, 105 grandes buques congeladores. Ahora nos quedan 16. 16 de ese tipo, o sea, es una auténtica monstruosidad. Canadá non pescaba unha tonelada en 1995, agora pesca pois aproximadamente 10.000 toneladas de fletán negro, ademais de outro tipo de especies. Bueno, salimos perdendo moito, porque ese caladoiro podía soportar máis barcos dos que están actualmente. Máis cuota nos podía soportar ese caladoiro do que está actualmente asignada para cada ano e para cada nación, para cada país. Ao longo do tempo se foi demostrando que, primeiro, Canadá non podía definir ela soa unhas cuotas para o resto dos países, nin para a Unión Europea, que a Unión Europea nese sentido saliu ganando, que nese ano 1995, no que se foi ao presidimento do STAI, España presidiu o segundo semestre dese ano a Unión Europea. E fixemos, en decembro dese ano, eu creo que un dos mellores consellos de ministros de pesca da Unión Europea todos os tempos, con respecto aos intereses de España, quero dicir, polo que conseguimos en canto a posibilidades de pesca, non? E a partir de aí, pois, empezaron a poñerse sobre a mesa pois, cuestións que antes eran pouco menos que intocables, non? Nadie podía pensar que pois, os científicos galegos poideran ir a Canadá a facer un traballo de prospección, e hoxe se está facendo. Nosotros siempre hemos dicho que fue una guerra comercial, que no fue una guerra conservacionista, no fue una guerra ecológica, ¿no? como levantó Brian Tobin y muchas ONGs. Y al final nos han dado la razón, ¿no? Canadá ahora es el que más pesca fuera de las aguas canadienses. Entonces penso que nos roubaron. Non se pode, digamos, chegar, o sea, ceder, cando realmente a realidade non era tan mala como a pintado Brian Tobin. Resultado? Pois que nós pescamos menos e eles pescan máis. Despois da crise e pasados uns anos, a situación entre Canadá e España cambiou radicalmente. Brian Tobin vive retirado da política despois de presidir o goberno autónomo de Terranova como a un heroe que sacou da crise a provincia. Por outro lado, os mariñeiros galegos que aínda pescan na zona soportan unhas inspeccións rigorosas. Como é a situación actual? La situación ha cambiado drásticamente. Ha habido un acercamiento ya hace 8, 6, 7 años, no recuerdo exactamente la fecha, en donde se produce un giro de 180 grados, donde a nivel de embajadores, a nivel de Galicia y a nivel de Madrid, se produce ese acercamiento y entonces se produce también ese acercamiento a nivel de sectores. A cooperación sí, pero a cooperación despois de que acabaron con nós. A cooperación sí, pero sin pedir perdón polo daño que nos fixeron. A cooperación sí, pero a cambio de que? Me parece que haxa que temos que ter, digamos, non unha belexerancia permanente, que temos que ter unha atitude de, si cabe, de recuperación da amizade, non? O exemplo deste do que está sucedendo ahora neste caladoiro de Nafo, e agora se está implantando noutros, no de Irminger e en Noruega, se o levan efectuando fai tempo, non? É unha inspección casi semanal. Traen os inspectores NAFOS a bordo e fan as inspeccións. Pero bueno, nós sabemos claramente, sabe todo o mundo, que baixo paraguas de NAFO, Canadá está facendo o seu caponsaio. Que Canadá actúa ca bandeira de NAFO, pero actúa con criterios unilaterales. Iso é unha presión continua, non? Eu poño un exemplo que é o mismo que ir de aquí a Pontevedra, que che veña, digamos, a policía de tráfico, mismo detrás túa para ver se ti cometes un error. E eu creo que eso foi un punto de inflexión desde a perspectiva negativa e nos levou ao longo destes últimos anos pois, a unha pérdida progresiva, digamos, tanto na credibilidade nos foros internacionales como no perxuicio, por así decirlo, aos intereses da nosa flota, digamos, desde o punto de vista da capacidade de pesca, non? De recuperación de taxa e cuotas que se foron perdendo dunha forma inexorable nos últimos anos. Os galegos sempre fomos os pioneiros en o sector, en las expedicións.
nos falta ser tamén pioneiros en el desenrolo integral do sector pesquero, é dicir, dándole maior engadido produto e desenvolvendo marcas. Eu son de opinión que cando vou ao restaurante a xantar, sempre o camarero me di que marca de viño quero. E eu tamén digo, eu non podo escoller unha marca de peixe que eu quera, dese armador ou dese porto que sei que me garantiza a trazabilidade, que sei que pescan ben, que sei que eu teño que apoiar. Igual que un pode decir que la pasta es italiana, ou pode decir que a tecnoloxía é xaponesa, ou el textil pode ser chino. Podemos decir que todos os produtos do mar, do peixe, teñen que ser galegos. A pesar das restriccións dos inspectores, a frota galega pesca hoxe de novo en busca de máis recursos. Estarán condenados a vagar polo océano atopando caladoiros para despois ser expulsados deles? Só o tempo responderá a esa pregunta. Nós, pola nosa banda, agardámonos aquí dentro de 7 días con máis preguntas sobre outro feito que impactou os galegos. Velaquí un avance. Ata daquela.